Tapi kita tunggu seperti biasa, kita tunggu 5 menit dulu. Siapa tahu masih ada yang di jalan mau masuk lagi. Jadi kita tunggu dulu sebentar ya. 5 menit seperti biasa.
Ternyata sudah 8:05 ya teman-teman. Apakah semua sudah dalam 14 orang? Kalau kata Bagas makin sepi hari ke hari, tapi tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebentar, 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 sebentar. Oke. Jadi hari ini materi kita apa? Aku tidak tahu. Tolong dijelaskan apakah yang akan kita lakukan hari ini. Secara aku sendiri tidak tahu ya. Silakan, Zaki dijelaskan ya. Aku sangat bingung ya. Nggak ada orangnya kayaknya. Tidak ada orangnya, guys. Jadi sepertinya hari ini kita harusnya hubung subuh. Kita mau hubung tentang modal verban ya hari ini. Karena apa? Sepertinya materi A1 udah mau habis. Jadi kita hari ini mau ulang, bukan mau ulang, mau melatih tentang materi modal verban aja sepertinya. Tapi kenapa di sini share layarnya hanya hanya gramatik ya? Agak bingung. Ah, yang Zaid Angaben kayaknya belum deh. Oh, oh iya iya iya. Iya benar 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 benar. Jadi mau dijelasin ini von bis. Oh, jelasin dikit aja. Aduh, 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 agak berat ya teman-teman. Oke, jadi, em, aduh, aku nggak tahu secara luas, tapi aku kalau lihat dari sini bisa dilihat di sini teman-teman yang udah ada di stabilo kuning 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 kuning, Zeit Angaben, am, von, sama bis. Kalau pertanyaannya wann, biasanya jawabnya am untuk hari, untuk waktu. Ya kita tahu lah ya itu selalu untuk waktu, tapi itu artinya tidak selalu untuk waktu. Soalnya ada ada ah ada preposisi juga. Di sini am itu artinya pada minggu. Kalau kalau aku kalau menurutku artinya pada, aku tidak tahu artinya apa. Em, Kalau Wilange itu tadi ada von sama bis. Von itu artinya dari, bis itu sampai. Von Montag bis Samstag dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau yang Van itu pertanyaannya adalah kapan? Jawabannya am Montag, hari Senin, pada hari Senin. Am Vormittag, itu bukan hari tapi waktu. Vormittag dibilangnya apa sih? Kenapa kita tahu apa tapi kita tidak tahu ininya? Like pagi mau ke siang. Vormittag itu like pagi mau ke siang. Jadi am Vormittag kita kayak kalau di Jerman tuh jamnya pagi ke siang. Kalau kita kan bilangnya pagi deh, pagi jam segini segini segini. Kalau di sana tuh Vormittag ya dari jamnya aku juga lupa, tapi pagi ke siang gitu. Aku tidak bisa jelaskan secara detail ya teman-teman. Tadi juga aku udah bilang artinya pada. Jadi am itu pada, itu pada, atau jam, itu jam segini segini segini. Terus von itu dari, bis itu sampai gitu. Jadi kita tidak belajar full modal verb nih hari ini, tapi kita hari ini full Yubungs. Soalnya aku tidak ada teman-teman. Oke, Jadi ya jelasin jelasin. ya, oke. Oke, untuk yang am itu merupakan preposisi Zeit Angaben. Sorry, am itu adalah Zeit Angaben atau keterangan waktu. Ya, ada an, sama von bis. Kapan kita menggunakan am dan kapan kita menggunakan dan kapan kita menggunakan von bis? Ya, bisa kalian lihat di sini. Untuk yang am, kita biasanya menggunakan untuk Wochentage atau Tageszeiten. Wochentage itu apa sih? Itu nama-nama hari ya, nama-nama hari dalam seminggu. Sedangkan Tageszeiten adalah keterangan waktu dalam hari. Contohnya di situ am Montag atau am Vormittag. Vormittag tuh artinya kayak tadi Kak Flo bilang sebelum siang. eh, Cara ngitungnya gimana itu Vormittag? Itu dari jam 9 sampai jam 11. Itu Vormittag. Setelah itu jam 12 itu Mittag. Setelah Mittag
ada yang namanya Nachmittag. Kayak dari jam 1, sekitar dari jam 1 sampai jam 4 itu masih Nachmittag, setelah itu Abend. Ya, itu untuk Tageszeiten. Kita menggunakan am. Untuk itu untuk keterangan sebuah waktu atau jam. Oke, kita biasanya menggunakan Viertel for dry. Jam oke. Jam 3 kurang seperempat menit. Viertel for dry. Oke. Terus ada juga phone bis. Phone bis itu apa? Di sini yang aku ini wie lange atau seberapa lama. Jadi arti dari am itu pada, oke, pada hari, oke, am Montag pada hari Senin. Kalau itu pukul, viertel for dry, pukul 3 kurang 15 menit, ya. Kalau von bis itu artinya dari sampai. Oke, makanya di sini wie lange atau berapa lama, ya. Von Montag bis Samstag, dari Senin sampai Sabtu. Kalau untuk Urzeit sama aja, von 9 bis halb Zoe, dari jam 9 sampai jam setengah 2 gitu. Ini udah segitu aja untuk penjelasannya. Ada yang mau ditanya kah? Tidak ada. Baiklah. Oke. Eh, Mbak, mau tanya Bang. ya, Jadi kalau di Jerman itu apa siangnya mitaknya itu cuma dari jam 12 sampai jam 1. eh, enggak. Jadi ada Vormittag, ada Nachmittag, dan Mittags kan. Itu siang semua. Nachmittag itu artinya setelah tengah hari, Vormittag itu artinya sebelum tengah hari. Gitu. Biasanya orang menggunakan Morgen, Guten Morgen, ya, itu tetap dari jam 8, dari jam pagi lah ya, dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 11 orang masih menggunakan Guten Morgen ya. Tapi ketika udah jam 12 orang menggunakan Guten Tag ya. Sampai jam 4 sore mungkin orang masih menggunakan sampai jam 6 lah, sampai jam 6 orang masih bilang Guten Tag. Setelah itu baru Guten Abend. Oke. Tapi untuk yang tadi di sini kan ada Vormittag, ada Nachmittag, itu sebenarnya sama-sama aja siang. Cuman bedanya kalau di Jerman, Vormittag itu sebelum tengah hari, Mittag tengah hari, Nachmittag setelah tengah hari. Soalnya kenapa kalian harus tahu ini? Biasanya di ujian, A1 atau ujian-ujian kedepannya A2 atau B1, itu kadang-kadang di soal dia ngasih tahu waktu, ya, misalnya pukul 10 sampai pukul 2 mungkin, atau dia naruh di situ pukul 3 atau pukul 2 gitu ya. Tapi di jawaban, di pilihan gandanya itu nanti yang ditulis bisa jadi antara for mitak, mitak atau nah mitak. Jadi kalian harus tahu urutan jam-jam ini. Takutnya kalau di soal ujian keluar, kalian nggak bisa jawab gitu loh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kak, Eh, boleh tanya, Kak? boleh? Ya, untuk yang phone bis waktu ini ada perubahan konjugasi kayak einem, das, dari gitu nggak ada ya? Nggak ada. Von Oh, bis ini hanya Zaid Angaba atau keterangan waktu aja. Jadi kayak mm, dari dari apa sampai apa gitu. Misalnya dari Senin sampai Sabtu, ya. Atau dari jam 9 sampai jam 2, jam setengah 2. Nggak ada perubahan apa-apa. oke, thank you, Kak. Oke, bitteschön. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut. eh Intermezzo dikit aja. Modal verben. Oke, seperti yang udah dijelasin,
di pertemuan yang lalu, modal verben itu state immer auf Positions 2. Oke. Und dann am Ende steht immer ein Verb mit Infinitiv when es gibt. Ya. Jadi dalam modal verben itu selalu ada di posisi kedua dalam kalimat dan di akhir kalimat ada verben dalam bentuk infinitif jika ada verbennya. Contoh kayak di situ Aussagesatz kalimat berita wir können nicht ins Kino gehen. Kami tidak bisa pergi ke bioskop. Oke. Ini untuk yang ada verben di belakangnya. Oke. Kalau yang nggak ada, contohnya Max du Max du einen Kaffee. Apakah kamu suka kafe, kopi? Gitu. Tapi ada juga yang kayak di contoh ada verb di akhirnya. Jadi untuk penggunaan modal verben ya, pertama kalian buat dulu kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Misalnya contohnya kalian mau ngomong apa gitu, kayak misalnya saya ingin membeli sebuah buku. Oke, di sini dalam bahasa Jerman, kalau diartikan ke dalam bahasa Jerman, kalimat tadi memiliki dua verben, membeli dan ingin. Ingin itu bisa wollen atau möchten, ya, dan membeli itu kaufen. Jadi ada dua nih cara penggunaannya. Karena wollen merupakan modal verben, maka di kalimat modal verben diletakkan di posisi kedua, lalu di akhir kalimat diletakkan verben kaufen dalam bentuk infinitif. Maka bahasa Jerman dari saya ingin membeli sebuah buku, ich will oder ich möchte ein Buch kaufen. Oke, aku tulis ya. Oke. Ich will atau möchte ein Buch kaufen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Realnya ilmu kurang satu ya, Kak. Oh ya, L-nya kurang satu, sorry. Oke. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini nominatif atau akusatif, Kak? Akusatif, karena ada Einbuchnya sebagai objek. Laudatif Akusatif. atau akusatif? Ya. Perubahannya N-nya ini berarti kayak yang akusatif kemarin itu. N. Iya, akusatif, tapi karena artikel das dalam kasus akusatif tidak mengalami perubahan, jadi tidak ada perubahan, sama aja. Kecuali der. Contoh, Der. contohnya sama aja kalimatnya, pakai tetap ich will atau ich möchte einen Tisch verkaufen. Ya. Bedanya karena Tisch itu artikelnya der, Tisch dia kena kasus akusatif, maka dari der menjadi den, atau dari ein jadi einen. Der. Ya. Oke.
akusatif juga atau Ya masih akusatif. akusatif? Kalau jadi datif, moktanya datif ada. Bisa. Tergantung verben di belakangnya. Hmm. Contoh, eh Hmm. ich kann dem Mann helfen. Demman. Kan dari derman jadi demman. Kenapa? Karena helfen di sini menggunakan merupakan apa? Verben yang langsung diikuti oleh kasus datif. Oke, oke, Jadi oke. kan itu juga mokta juga. Enggak, beda. Ini kan di sini ada musen, ada kunen, ada wollen. Hmm. Eh, Musen itu konan itu apa? Oke, kita aku taruh artinya aja di sini. Musen itu dalam bahasa Inggris must atau harus. So, warte mal. So, ich benutze kein Mause. Hmm. Es ist so schwierig. Okay, und dann können, das bedeutet eigentlich can auf Englisch. Und Hmm. dann wollen, also wollen bedeutet auf Englisch eigentlich want, Hmm. Oke. aber kann man sagen auch will. So like I will or I want sama aja kayak gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya mas itu harus, sedang can itu eh macam can itu bisa, aku taruh di bawah aja deh. Ya, want itu ingin, wollen itu ingin. Oke, oke, sampai sini ada pertanyaan. Habis ini Kak Flo yang megang buat rumusnya. Hmm. Untuk yang deman itu eh, akusatif juga atau datif? Datif. Kalau udah Oh, dem, datif. der, dem, den itu akusatif. Kalau cuman den, di, das, di itu akusatif. Hmm. Kalau ich mochte ein Freundin book kaufen itu perubahannya kayak yang kemarin itu atau ada perubahan tersendiri? Eh, aku nggak tahu Ngerti kemarin nggak sih? sempat dijelasin atau enggak, tapi dalam bahasa Jerman, jika dalam satu kalimat Hmm. terdapat dua objek Hmm. dan satu objek merupakan objek orang dan objek satunya merupakan objek benda, maka objek benda dikenakan kasus akusatif, sedangkan objek orang dikenakan kasus datif. Untuk urutan kalimatnya, objek orang terlebih dahulu, baru objek benda. Contoh tadi Kak Berkita bilang, ich will meiner Freundin ein Buch kaufen. I want to buy my girlfriend a book. A book. A book. Warum sag ich? Book. Oke, gitu. Kemarin dijelasin nggak sih sama Flo? Sudah sih baru baru ya agak susah sih tapi lumayan. Oke, so give us noch eine Frage vielleicht oder habt ihr schon verstanden oder was? Apakah ada pertanyaan atau kalian sudah paham? Jadi,
Cuma ini ada nggak sih trik buat ngafalin ini verben datif, akusatif gitu? Maksudnya trik yang mempercepat gitu ada nggak? Ah, oke. Untuk menghafal, sebenarnya aku tadi baru lihat video juga sebenarnya tentang cara menghafal. Itu kan ada dua sebenarnya. Yang pertama itu adalah repetisi atau kalian ulang-ulang terus. Contoh, misalnya kalian baca lalu kalian ulang-ulang terus gitu kata-katanya. Dan yang kedua itu elaborasi. Maksudnya elaborasi itu ketika kalian menemukan, ketika kalian sedang belajar, contohnya, terus kalian menemukan eh, ada verben akusatif dan verben datif, kalian elaborasikan verben-verben ini. Contohnya misalnya kalian tulis, oke, terus sambil kalian ingat-ingat dan kalian gunakan gitu untuk teori menghafalnya. Tapi karena dalam bahasa Jerman verbennya termasuk banyak, ada banyak sekali verben. Kalau misalnya masih di awal-awal, aku saranin ya, kalau kalian nggak tahu apakah ini verben datif atau akusatif, pakai aja akusatif. Karena perbandingan antara verben yang diikuti kasus akusatif dan verben yang diikuti kasus datif itu kayak 65% itu akusatif dan sisanya datif. Oke. Dan untuk A1 setauku verben yang diikutin datif itu yang paling sering dipakai itu ada geben, helfen, passen, dan gefallen. Itu empat verben yang lumayan sering dipakai sama schenken. Sorry. Nah, aku tulis. Ntar bisa kalian akses ya. Geben dan ya. Ach so, helfen, passen, gefallen, sudah schenken. Ya, bisa di S sorry atas deh. Ya, nah. So, Boleh tanya Mas. lagi, Kak? Yap. Untuk kan saya kan untuk seperti objek-objek tertentu kayak laptop uh, atau objek-objek tertentu itu kan ada uh, masculine feminim itu biasanya disalahin nggak Kak? Misalnya kan harusnya itu kan kalau laptop itu kan ini der gitu ya. Ya. Terus misalnya dibuat datif itu jadi dem Hah? atau mungkin uh, minem ya, bener. Hah? Eh, misalnya ya misalnya kayak kayak gitu kayak eh, tadi kan jadi datif dem. Kalau misalnya mungkin eh, si itu jadi kalau misalnya wir jadi unse, kalau wir jadi apa Kak? Kalau datifnya laptop Irem. iram ya. Nah itu Also, kan warte mal. Also, ir maksudnya kalian atau ir itu kepunyaan dia? kepunyaan kepunyaan wir 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 wi atau Wir? mungkin du 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 deinem gitu ya Kak. Kalau du deinem Ya, do dynam. itu kalau misalnya nggak tahu kan laptop itu dijadiin neuter gitu disalahin nggak? Oke, sebenarnya pertanyaan bagus menyangkut soal schreiben, menulis. Oke, pertama
kalau misalnya kalian menggunakan contoh nomen ya, kata benda. Kata benda kan ada der, di, sama das. Ya, maskulin, feminim, dan neutral. Ketika kalian nulis, misalnya kalian bingung apakah ini harus pakai datif atau akusatif gitu. Ya, balik lagi kayak aku bilang ya, lihat kalimat apa yang pengen kalian bikin gitu. Kan pertama pasti kalian pikirin dulu kalimatnya apa yang mau kalian bikin kan. Mungkin kalian dari bahasa Indonesia terus translate atau kalian udah ngalir aja nulis gitu. Eh, jadi sebisa mungkin lihat dulu verbennya. Oke, apakah laptop ini akan menjadi akusatif atau laptop ini akan menjadi datif? Kan contoh, eh, ich will meinen Laptop verkaufen. Saya ingin menjual laptop saya mit akusatif. Tapi kalau misalnya aku bilang ich gebe meinem Laptop zu meiner Mutter, kan ich gebe meiner Mutter meinen Laptop. Ya kan? Saya memberi ibu saya laptop saya. Laptopnya di sini akusatif juga. Tapi eh, muternya sebagai datif, ya kan? Kalau misalnya komputernya yang sebagai objek datif, berarti kan eh ich gebe meinem Laptop. Saya membelikan laptop saya, gitu. Kan datif. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau lihat apakah dia akusatif atau datif, pertama lihat verbennya, kedua kalian lihat eh kalian lihat atau kalian misalnya ketika kalian mau menggunakan kalimat ini, apakah terdapat preposisi di kalimat yang akan kalian bikin? Kita udah belajar kemarin preposisi mit datif ya, dengan mit dan by, von, zu. Udah? Ya. Also ich glaube, wir haben das schon gelernt, ne? Und ya, misalnya contoh saya bekerja dengan laptop saya. Ich arbeite mit meinem Laptop. Also dann, die Satz benutzt eigentlich Dativ, nicht Akkusativ. Des wegen der Präposition. Nah, ya, kalimatnya menggunakan datif karena preposisinya. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau kita langsung lanjut Boleh, latihan? boleh tanya. Ya, Tadi meet tadi untuk preposisi datif apa aja? mit, by, von, zu, nah, itu Boleh detail. datif. Oke, kemarin udah di itu sih. Mit, by. Kamu nggak hafal semua ya? Ini ada yang kurang nih kalau nggak salah. Flo, ada yang kurang nggak Flo? Ada aus. Ah, Aus bei Mitnah. Aus. Azo, iya. Aus bei Mitnah. Zeit. Oh iya, Zaid. Nah, tuh, ya, verben mit datif. Ada lagi, tapi ya udahlah cukup. Ada banyak, udah ini dulu kan masih ada satu. Oh iya. Cukup. Nah, bisa menguasai akusatif juga enggak, Bang? Akusatif. Sabar ya. Gegen, entlang, um, eh gegen, entlang, Pure. für ya, für. Durch. Oh ya, durch. Ada lagi kah? Ohne. Ohne, ohne. Ya, oh, nah. Ya, ini Bye. satu. Nein. Juga. Hah? Apa lagi ya? Ada lagi B apa ya B? Apa B?
ada. Doors. Oh, nah. Ada B harusnya, tapi lupa. Baik, Kak. Hmm? Baik masuk akusatif enggak kak? Akusatif, Apa? akusatif juga ada Kak. Zubai Sandi siapa yang nulis? Bang Aus by Mir. Bis, deng. Bis. Bikin. Uber. Bis, iya bis juga. Ya Uber. Uber Uber. dan bis. Ya. Bis. Baik itu kalau Di- baik itu bis. Embang tidak mau salah, teman-teman. Ini preposisi mit akusatif dan mit datif. Also mit akusativ es gibt natürlich ein berühmte Satz, die meisten benutzen wir auch eine Präposition. Ada satu kalimat yang sangat terkenal dalam preposisi mit akusatif, terutama ohne. Biasanya guru-guru di, aku nggak tahu biasanya atau enggak, tapi pasti ngasih contoh satu kalimat yaitu chef. Ne meinen Freund. Oh, dich kann ich nicht leben. Oh. Biasanya guru-guru suka ngasih kalimat ini. Karena ini kalimat easiest to remember. Without you, I can't live. Also, ohne meine Frau oder ohne meine Freundin kann ich nicht leben. Also, without my wife or sumpah bagas di jiwa gue. Also, without my girlfriend, I can't live. Like that. Oke. Wah, nyebar nih materinya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Thank you Kak. Yo, bitteschön. Also, wenn da keine Frage mehr gibt, so können wir zu Übungs weitermachen, ne? Also, Flo, vielleicht können wir jetzt. Also, Bang, du brauchst keine Zigaretten zu rauchen, Karena oder? Geld kann ich Das nicht ist eine Zigarette. Bang merokok, Bang. Also ja, doch, er ist 23 Jahre alt. Also, Oh iya. Sorry, abang dong. Panggilnya Embang. Nama Embang. Namanya Embang, jadi suka manggil Embang. Nggak bisa manggil abang. Ich kann nicht eine Zigarette. Und Geld kann ich nicht eine Zigarette kaufen. dan, yep, dan ja, was wollen wir machen jetzt? Also machen wir Übungs oder vielleicht hat jemand noch eine Frage? Kita mau lanjut latihan atau masih ada yang mau ditanya? Nanti di akhir boleh nanya bebas ya, kayak biasa. Bagas kan ngerokok juga. Das ist nichts. Also, biarin aja Bagas mah. Okay, ich glaube, da gibt es keine mehr Frage. So, wir machen weiter zu Übungs. Und die Übungs wird von äh, Kaflo geführt werden. Jangan gue pakai pasif. Kamu modal verban kan full? Sabar, kok gue lupa materinya yang mana? 64. 64 modal verban. Oke, 64. 61. 3. Oke, ya. Atas dulu. Oke, sekarang Kaflo ambil. Oke, jadi kita masuk ke hubung, teman-teman. Jadi, baca dulu deh. Baca dulu.
Modelverben und ihre Bedeutung. Erkennen Sie muss, kannst, will und wollen. Jadi di sini ada muss, kannst, will dan wollen. Kalian tinggal pilih masuknya kemana. Ada 1, 2, 3, 4. Ada yang mau jawab nomor 1? Kita tidak menunggu-menunggu lagi. Karena ini Ich tidak sulit. will. Ich will, genau. Ich will heute ins Kino gehen. Warum? Kommst du mit? Ja, super. Wann? Um 8. Jadi, aku, will itu ingin, aku ingin pergi ke bioskop hari ini. Apakah kamu ingin ikut? Ya, super. Ya, tentu saja. Kapan? Um 8, pukul 8. Oke, kita masuk nomor 2. Ich bin 23 Jahre alt und ich habe Rauchen. Pas. Oke, nomor 2. Das machst du super. Du schon gut schwimmen. Ayo, ada yang tahu? Kannst. Genau, kannst. Das machst du super. Du kannst schon gut schwimmen. Kamu melakukan sangat bagus. Kamu dapat berenang dengan baik. Yang jawab tuh siapa sih tadi? Hayo loh, yang lain gak kebagian. Yang lain gak mau jawab. Nomor 3. Mama, ich habe Hunger. Ich einkaufen. Dan koche ich etwas. Menurut kalian apa? Tinggal 2 kan? Tinggal muss sama wollen. Will bang? Yakin bang? Will udah kepake loh nomor 1. Muss. Wollen? Ada yang bilang muss tadi? Muss. Jawabannya muss, genau. Ich muss einkaufen, dan koche ich etwas. Aku harus berbelanja, einkaufen kayak berbelanja bahan dapur gitu. Dan koche ich etwas. Lalu aku memasak sesuatu. Nomor 4. Pasti udah tahu jawabannya lah ya. Karena kan tinggal 1. Ayo, ada yang bisa baca? Ada 12, 11. Ada 11 orang. Wollen wir am Dienstag in die Stadt fahren? Ja, gern. Da habe ich Zeit. Genau. Wollen wir am Dienstag in die Stadt fahren? Ja, gern. Da habe ich Zeit. Apa cara terjemahinnya gimana sih? Kenapa sih kalau diterjemahin susah? Wollen tadi ingin atau mau. Inginkah kita, apakah kita akan deh, menurutku artinya lebih ke akan. Apakah kita akan ke kota pada hari was Dienstag ist? Selasa, ya genau, Selasa. Apakah kita akan pergi ke kota pada hari Selasa? Ya, gern, da habe ich Zeit. Ya, tentu saja aku punya waktu. Saat itu aku punya waktu. Da habe ich Zeit. Kenapa sih tuh translate ke Indonesia tuh susah? Oke, kita lanjut. Atau ada yang ingin bertanya kenapa jawabannya itu? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Tapi, kita lanjut. Gak ada yang mau nanya kan? Oke, kita lanjut. Ada yang mau nanya? Coba retro. Können Sie den Wallpaper können Sie Tabelle? Oke. Ada yang mau nanya? Nggak ada kan? Ini konjugasi doang. Ada yang tahu konjugasinya? Ini konjugasi doang. Siapa yang nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Ayo dijawab. Ich muss, ich will. Kalau können, ich was. Kann. Ich kann, genau, ich kann. Sangat berubah ya di Regel. Du musst, du willst. Du was. Du kannst. Genau, du kannst. Es, sie muss, es, sie will. Terus es, sie-nya? Kann. Du kann. Genau, kann. Du kann. Bang, Es Ja, du du kannst. Kann. Du kannst. Kalau du kannst. Wir müssen. Kalau können? Können. Genau. Wir können. Kalau wollen? Wollen. Wollen. Genau. Wir wollen. Sama aja ya. Ini tidak sein. Ihr könnt. Ihr wollt. Kalau
Muss. Ihr müsst. Genau, ihr müsst. Sie besar, sie kecil können. Kalau müssen sama wollennya, naturally. Musen. Musen. Genau, naturally. Müssen. Dan Wollen. wollen, genau. Mhm. Oke, sejauh ini tidak susah. Karena masih basic. Kita masuk ke C. Sebentar aku baca dulu. We can Sie die Modalverben in den richtigen Form. Ini juga konjugasi doang. Masih masih so-so, belum susah. Tapi Modalverben emang full konjugasi sih. Halo Sarah, ich pung noch so viel machen. Ayo, konjugasi musennya apa tadi? Di atas sudah dijawab. Muss. Ich Muss. muss. Ich muss, genau. Ich Hallo muss. Sarah, ich muss noch so viel machen. Mathe und Englisch. Ich Ich will. was? Ich will, genau, ich will nicht lernen. lernen. Genau, ich will nicht lernen. Tidak akan belajar. Aber Aber Lena, wir was? Können. Wir können die Hausaufgaben doch zusammen machen. Ada yang mau baca mungkin? Nomor 4. Silakan. Super. Ich muss meine Mutter fragen. Genau. Wir Nomor 5, ada yang wollen. mau? Mhm. Wir wollen später in die Stadt fahren. Genau, yang nomor 6. Ganti. Kalau Mbak udah paham nih, dia udah ujian A1. Naturally, modal verben di luar kepala. Willst du auch in die Stadt kommen? Nomor 5 kan? Nomor 6 deh, iya Pak. Oh, I'm so sorry. Entschuldigung. Willst du auch in die Stadt kommen? Genau, willst du auch in die Stadt kommen? Nomor 7. Ayo. Ich kann leider nicht kommen. Ich kann leider nicht kommen. Yang ke-8. Will. Genau. Mein Bruder will noch mit mir Tennis spielen. Genau. Tidak susah kan modal verben sejauh ini? Oke, langsung kita lanjut aja. Karena sepertinya tidak susah ya. Oke, Nah, aku mau nanya dong. boleh. Naturally. Itu tuh yang doh tuh penempatannya harus di mana sih? Doch tuh penempatannya di mana sih? Bang kemarin nggak masuk ya? Oh iya, Bang ujian kemarin. Enggak, Doh tuh, kemarin lagi sakit. doh tuh kayak kamu pakai immer terus off gitu. Penempatannya tuh kayak mereka, kayak keterangan. Berarti setelah objek. Mhm. Oke. Tapi aku tidak tahu pasti, soalnya aku pakai ngomong aja spontan, tidak terlalu memusingkan. Oke. Jangan dipusingin deh, jangan dipusingin. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke bagian D aja karena tidak ada yang mau bertanya ya. Pokoknya hati-hati, malu bertanya saat di jalan, teman-teman. Oke, kita lanjut ke D. Schreiben Sie die Sätze, beginnen Sie mit den markierten Worten. Jadi di sini contohnya yang nomor 1. Johanna will heute Sport machen. Dari kata wollen machen Johanna heute Sport. Itu disusun bentuknya. Ya, naturally subjek duluan, tapi boleh juga keterangan waktu duluan. Terus bagian kedua harus modal verben, terus objek atau adverb atau subjek, terus yang terakhir infinitif. Yang pertama udah kejawab, yang kedua silahkan. Ada yang mau? Morgen muss. Tapi tunggu. Kan udah digarisin, yang digarisin tuh yang tempat pertama ya. Morgen muss sie nach Berlin fahren. Genau, morgen
muss sie nach Berlin fahren. Genau. Tapi ini juga bisa sih jadi Morgen müssen sie. Karena sie ini kan bisa perempuan, bisa mereka. Oke, lanjut. Nomor 3. Ihre Familie bleibt, nein, Ihre Familie muss in München bleiben. Muss Muss. ihre Familie, it's plural. Itu yang ini kan masuk yang ini kan dia, yang RICS. Yang ada si S. Maksudnya? Yang Ihre Familie itu kepemilikan dia kan? Ihre Family itu kepemilikan dia, tapi keluarganya kan udah plural. Kepemilikannya kan ada maskulin, feminine, neutral, dan plural. Di sini kan family itu udah plural. Walaupun kepemilikannya dia, Benar, kita Bang. ngomong, Benar, Bang. Benar ini pakai mus kan benar. Ihre emang Familie pakai singular. mus? Emang pakai mus? Iya, Ihre Familie itu Emang pakai mus? singular. Iya, bukan bukan ini. Bukan plural. Plural. Kalau Tapi Schreibenku banyak Ihre salah dong. Familien baru dia pakai musen. Ya kalau itu mereka ya. Ihre Familie, ya keluarga mereka. Berarti family itu belum plural ya? Belum. Enggak ini Kecuali kan, Oke. Pluralnya pakai N. Aku kira plural family. Selama ini enggak pakainya di family. Familien. Oke. Entschuldigung, Bang. Entschuldigung. Selama ini aku ihre Family itu selalu plural, berarti aku salah. Sorry. Entschuldigung ya. ya. Ihre Familie muss bleiben. Genau. Ihre Family muss in München bleiben. 4. Silakan. Ada yang mau? Udah Embang, terus tadi siapa lagi? Ada yang Ben mau? kan Johanna Freunde treffen. Ulang? Abends kan Johanna Freunde treffen. Genau. Abends kann Johanna Freunde treffen. Genau. Nomor Yang 5, terakhir. ihr Kinder wollen ins Kino gehen. Genau. Ihre Kinder wollen ins Kino gehen. Genau. Elvio. Erkennen Sie wollen müssen können in der richtigen Form. Cepet banget suara ini habis. Oke, kita masuk ke E. Ergänzen Sie wollen müssen und können in der richtigen Form. Seperti yang tadi, selalu mengkonjugasi. Yang nomor 1 ada yang mau? Langsung dibaca ya. 1 kalimat. Zusammenkochen. Dann kommt auch Karten. Was ist Karten? Tipe kah? Ayo, ada yang mau? Nomor 1. Wollen wir heute zusammen kochen? Genau. Wollen wir heute zusammen kochen? Was ist kaan? Itu kan atau kaan? Itu kan. Kayaknya itu kan. Itu tipe sepertinya. Nomor 2. Ada yang mau nomor 2? Nein, ich Oke, silakan. Ich kann leider nicht kommen. Genau. Nein, ich kann leider nicht kommen. Tidak, sayangnya aku tidak bisa datang. Genau. Nomor 3. Ich muss noch arbeiten. Genau, ich muss noch arbeiten. Genau. 4.
Hast du Morgenzeit? Morgen Dann Abend vor. mhm. Kannst du auch kommen? Kannst du auch kommen? Nomor Nomor 4. nomor ya. Nomor 4. Hast du morgen Zeit? Zeit? Können Mhm. wir ins Kino gehen? Genau. Hast du morgen Zeit? Dann können wir ins Kino gehen. Genau. Nein, morgen Abend mache ich Sport. Pung, 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 du auch kommen? Mhm, mhm. Nein, morgen Abend mache ich Sport. Will du auch kommen? Genau. Will du auch kommen? Gute Idee. Und danach, pung, 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 wir ins Kino gehen. Ada yang tahu? Gute Idee. Können Und danach können wir ins Kino gehen. Genau. Mhm, 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 mhm. Das müssen können wollen. Schreiben Sie einen kurzen Text über sich. Was müssen Sie am Montag machen? Wann können Sie Musik hören? Was wollen Sie am Abend machen? Wo wollen Sie Freunde schreiben? Wann wollen Sie schlafen? Wann können Sie am Wochenende machen? Was können Sie immer machen? Was müssen Sie immer machen? Am Montag muss ich immer in die Arbeit gehen. Am Wochenende kann ich. So bikin kalimat. Bikin kalimat. Bikin kalimat. Ini mau dikerjain kah? Kerjain lah ya. Ini Terserah. isinya, isinya Tulis di bebas. komentar aja nggak? Terus di komentar aja boleh, boleh, Yang boleh, boleh, dijawab. boleh. Boleh, jika ada yang mau. Yang di sini contohnya itu, was müssen Sie am Montag machen? Nah, tinggal dijawab, am Montag muss ich immer in die Arbeit gehen. Am Wochenende nggak usah jawab lah itu. Satu kalimat ini aja udah cukup. Am Montag muss ich immer in die Arbeit gehen. Terus jawab, kalau yang wann können Sie Musik hören? Ich kann Musik hören. Silakan dijawab. Ini tuh bikin kalimat nggak sih? Bikin teks Iya. gitu. Teks. Oh, berarti harus nyambung terus ya? Iya kah? Itu bikin schreiben Sie einen kurzen Text über sich. Mhm. Ya bikin teks. Mhm. Berarti Mhm, kalian mhm, kan mhm. ini am Montag muss ich immer in die Arbeit gehen und dann am Mhm. Wochenende kann Kann ich ich Musik hören? ja Oh, Musik, oh, also oke, oke, oke. oder kann ich meine Freunde treffen. Ja, also ist sowieso das. Tinggal So, dilanjut aja. Tadi kan am Wochenende kan ich Musik hören udah. Tinggal dilanjut yang was wollen Sie am Abend machen? Tapi sebenarnya nggak disatuin juga bisa. Tapi disatuin juga nggak apa-apa. yang F ya, Kak. Iya, yang F. Ah, banget, coy. Terus di komentar aja teman-teman. Terus di komentar aja. Ini suara kenapa cepet banget sih abis? Apakah masih kurang mengerti? Silakan berkata biar kita jelasin lagi. Tapi sepertinya mengerti ya. Kalau mau nanya nggak apa-apa tahu. Kak, boleh tanya, Boleh, boleh, boleh. kalau kalau kan itu urutan katanya seperti gimana? Atau sama aja kayak tadi? Selalu modal verben di tempat kedua dan diakhiri dengan infinitive verben. Di awal boleh keterangan waktu atau subjek. Tapi di sini karena pertanyaannya adalah di sini adalah keterangan waktu, jadi di sini awali dengan keterangan waktu. Thank you. Tapi nggak semua yang kayak was wollen Sie am Abend machen, ini kan keterangan waktu duluan.
Terus yang wo können Sie Freunde treffen, ini pakai subjek. Terus yang wann baru pakai waktu lagi. Wann wollen Sie schlafen? Itu pakai keterangan Subjek. tapi bisa juga sih. Boleh Bisa coba juga. nggak Kak? Boleh, Satu. Boleh yang mana? Yang was wollen Sie am Abend machen? Iya. Boleh. Haben Mhm. ich muss Stadion Munchen machen. Nein, machen, aber spazieren. Kurang tepat. Bisa diperhatiin di sini. Was müssen Sie am Montag machen? Am Montag muss ich pakai müssen. Jadi sesuai dengan yang ditanyakan. Sebenarnya kalau dalam kehidupan asli bisa aja ya. Was wollen Sie am Abend machen? Ich muss bla 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 bla. Tapi di sini kita mengikuti konteks. Oke. Jadi ini ya, am Coba. Abend Mhm. itu nggak apa-apa kan kalau di depan subjek ke yang verbennya. Verbennya harus di tempat kedua. Model verbennya selalu di tempat kedua. Iya, berarti Am Abend will Mhm. Stadion Munchen spazieren. Was? Stadion Munchen spazieren. Stadt München. Iya. So. Boleh. Ditulis aja nggak sih, Bang? Biar nanti nggak hilang. Biar tinggal copy paste. Warte. Ketik aja, Bang. Ketik aja. Iya. Lanjut, yang wo können Sie Freunde treffen? Di mana Anda dapat bertemu teman Elzio. Kalau gini bisa nggak, Frau? Gitu, Kak. Mhm. Tunggu. Am Abend will ich die Stadt München spazieren. Untuk sekitar ya. Stadt München. Stadt München tuh bisa tuh gak sih? Aduh bingung kalau Stadt München. Ntar tanya Zaki aja. Munchen, Herum gitu aja. Mhm. Ayo, ada yang mau lagi? Wo können Sie Freunde treffen? Kenapa tiba-tiba semuanya meredup? Izas keluar, Aldo nggak ada. Terus Cindy, Mila, Tiok, Arni. Terus Aisyah diam-diam aja. Ayo. Aku tidak. Ada yang mau? Apa kita Ich skip semua? Oke, silakan Bang. und am Morgen ich kann meine Freunde Am Morgen, ya am Morgen. pagi ya. Am Morgen kan Mhm. ich Mhm. wat kan ich in die Garten treffen. Nein. Am Morgen kann ich meine Freundin in Garten treffen. Mhm.
meine Freunde. Ya, Am Morgen kann ich meine Freunde in Garten Freunde. treffen. Genau. Bisa. Masuk. Wann wollen Sie schlafen? Kak boleh tanya Kak? Boleh. Eh, Ada yang nanya? Ada Iya. yang nanya, Bang. Bentar, Bang. Tadi si Fronde itu itu Freunde, ada mainemnya juga, ada akusatifnya juga. akusatifnya Freunde. Ada kayak mainem Oh, itu kepemilikan. Itu bisa ada, bisa enggak sih. Jadi kayak ich kann Freunde in Garten treffen. Bisa juga. Im Garten treffen. Bisa. Jadi kan dulu ya. Kan dulu atau Fronde dulu? Können, kalau pakai ich, kan. Ich kan Freunde, Fronde. Kalau si kan Fronde juga. sie kan, kalau sie perempuan, sie kan Freunde im Garten treffen. Di sini kan pertanyaannya wo, di mana? Yes. Kalau si kan Fronde in Berlin in Stadtreffen gitu bisa. Bisa, tapi nggak bisa di sini karena pertanyaannya di sini wo können Sie Freunde treffen, di manakah Anda bertemu teman Anda, di manakah Anda dapat bertemu teman Anda di sini. Jadi kita jawabnya dengan saya. Oh, andanya dari mana? Sie itu Anda, Sie besar, kalau S-nya besar itu Anda. Oke. Thank you, Kak. Gimana? Si sama du berarti sama. Sie sama du sama beda dong. Anda Du itu kan kamu. Anda kan kamu. Maksudnya? Anda itu formal. Oh iya. Jadi si formal itu du formal gitu atau Du informal, kamu. oh Kamu iya. mau kemana? Kalau kita tanya ke teman, kamu mau kemana? Kalau kita tanya ke bos, Anda ingin kemana? Oh iya. Jadi si itu bisa she bisa dan enggak ya? Bisa Anda, bisa mereka. Oh mereka. Si itu mereka. Mhm. Ada 3. Kalau Bisa dilihat kan di personal pronomen nominatif? si mereka, si Anda dan si Perempuan. oh Pokoknya si Anda itu S-nya besar. kalau si em, nggak kapital itu perempuan. Gimana? Eh, jadi si yang besar itu mereka dan Anda atau gimana? Enggak, yang S-nya besar itu selalu Anda. Anda. Kalau eh, yang biasa mereka dan perempuan. Ada tiap kasusnya kalau mereka. Enggak, Deng, di Oke. datif sama genetif aja berubahnya. Thank Mhm. you, Kak. Oke, ada yang mau jawab? Wann wollen Sie schlafen? Ayo, Elzio, silahkan. Elzio, gelap. Ini gelap. Gelap. Namanya ganti ya. Silahkan, gelap. Gelap yang gambarnya ayam goreng. Manakah yang ada Am-Abend ayam? gitu. Boleh, silahkan. Am Abend will ich schlafen. Am Abend will ich schlafen. Was wollen Sie am Abend machen? Boleh? Boleh, masih masuk. Am Abend will ich schlafen. Wo können Sie Freunde treffen? Nein, am Abend. Oh, sorry. Ini Kak, tadi Kak apa, Ding? Sorry, Kak Arni. Kita udah bukan was wollen Sie am Abend. Kita wann wollen Sie schlafen. Tapi
Am Abend will ich schlafen juga masuk sih. Am Abend will ich schlafen. Tapi wann? Kalau lebih cocoknya spesifik mungkin 10 Uhr will ich schlafen. 10 Uhr, 22 Uhr. Warum 10 Uhr? Emangnya kita Kak, boleh keluar? tanya, Kak. Boleh. One itu apa? Kapan? Kapan? Mhm. Berarti langsung sebut jamnya gitu ya. Boleh sebut jamnya, sebut waktunya. Morgen. Boleh sebenarnya boleh subjek juga, tapi kan di sini lebih ditekankan karena pertanyaannya adalah kapan, lebih ditekankan waktunya. Ich will gerne 22 Uhr schlafen gehen. Boleh? 22 Uhr will ich gerne schlafen gehen. Schlafen gehen. Schlafen gehen. Schlafen gehen. Will ich gerne schlafen. Sorry, gehen-nya nggak usah ada. Schlafen gehen. Boleh coba. Boleh? Kalau Morgan ik will schlafen itu benar. Morgen will ich schlafen. Morgen tuh konteksnya besok atau pagi? Ya, besok ya. Pagi. Pagi. Pagi, pagi, morgens. Morgens will ich schlafen masih masuk sih sebenarnya. Sebenarnya semua masuk-masuk aja, tapi ya di kita. Kenapa? Semua masuk-masuk aja. Kita kan tidurnya kapanpun ya. Jadi masuk-masuk Oh aja. iya. Oh, Morgan sama Morgan beda. Morgen, enggak sih artinya aja ada banyak. Morgen bisa aja bis morgen. Sampai jumpa besok. Morgens itu pagi. Morgens pakai S. Oh, pagi. Kalau pagi Morgan pakai S, kalau besok Morgan biasa gitu. Mhm. Thank you, Kak. Mhm. Was können Sie am Wochenende machen? Ini kenapa tidak ada yang berteriak lagi? Sepertinya Aldo malam mingguan, guys. Makanya dia tidak bising. Silakan, Bang. Yang Sepertinya mana tidak Kak? ada yang menjawab. Was können Sie am Wochenende machen? Was können Sie am Wochenende Wochenende, machen. am Wochenende Mhm. kann ich mit meinem Auto fahren. Mit meinem Auto fahren. Boleh? Masuk? Masuk, masuk, masuk. Tinggal dua nih. Was können Sie immer machen? Was müssen Sie immer machen? Siap, itu kita udah selesai. Eh, Silakan. Apakah Mbak akan berjuang? Apakah yang lain mau jawab? dulu, Ada ini yang kan artinya tuh apa yang selalu apa yang selalu apa kamu yang bisa. dapat selalu kamu lakukan? Hmm, Apakah belajar, Bang? ikan, ikan lain. Hmm? Ah, kalau setiap hari tuh apa sih ya Ya Kak? dan tak. Ya Taglis dan ya. tak. Teglich juga boleh. Ya dan tak boleh. Teglich boleh. Teglich jauh ya mainnya B1, Bang. Make am juga bisa taglis tuh. Am? Ah, Maksudnya am tuh gimana? Pada. Bahasa Indonesianya aja, Bang. Biar aku iniin. Waktunya tapi ya, jangan semua. setiap hari Oh, maksud saya. teglich aja. Pakai teglich aja nggak apa. Teglich atau ya dan tak. Egal. Jadi tag ich kann ich kann immer spielen Mhm. äh, spielen das PS Phone. PS5. Oh. Nein, kita perbaikin ya. Ya, Jeden Tag kann ich PlayStation spielen. PlayStation 5 spielen. PlayStation Phone 9. Spielennya selalu di belakang. Oke. Model verbennya selalu tempat kedua. Oh, berarti jeden Tag
Mhm, Eh, kan mhm. PlayStation Kunst immer spielen. Ya, jangan lupa ihnya. Ya, dan tak kan ich PlayStation 5 spielen, genau. Harus di kedua. Oke, siap. Mhm, siap. Terakhir, siap itu bebas tanya jawab. Eh, Silakan Bang, nggak apa-apa Bang. Biar jeden makin Tag makin bagus. muss ich mein Haus putzen. Jeden Tag muss ich mein Haus putzen. Boleh. Udah habis. Ada yang mau bertanya? Bertanya, bertanya. Selain model verb juga bisa. Karena sepertinya semua model verbnya bagus. Boleh Ini tanya, Kak. boleh. Jadi kalau will itu equal, kalau kan ik, must ik itu sebelumnya. Nein, kalau di depan dia muss atau di depan dia kan, können, pokoknya model verb di depan atau verb di depan berarti itu Onwe-Frage atau pertanyaan tanpa W. Was, wann, wo, gitu. Jadi bisa ditambahi apakah. Können Sie Suppe kochen? Apakah kamu dapat memasak sup? Ada apakahnya kalau aku. Tapi sebenarnya ya egal kalian mau ngertiinnya gimana. Kalau aku sih tambah apakah aja ke depannya biar lebih gampang. Hmm, Kalau will itu equal atau will ik? Ich will. Kalau will ich meine Mutter abholen, contohnya, itu berarti apakah aku akan menjemput apakah aku akan menjemput ibuku? Karena itu kan pertanyaan. Kalau verbennya di depan itu pertanyaan. Oh Konjugasinya iya, selalu will. Tapi kalau ich will berarti itu masih presence. jawabannya. Tapi Oh kalau iya, will ich itu kayak hmm, pertanyaan. iya pertanyaan. Mhm. Tadi tadi dia dentak musik eh, atau dia dentak kan it pleasant. Mhm. Itu pertanyaan atau jawaban? Jawaban. Oh Kan jawaban. bukan verban di depan. Jeden Tag kann ich Roman lesen. Setiap hari aku bisa membaca novel. Itu adalah pernyataan. Pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau verbannya di depan, baru dia pertanyaan. Perubahan. Eh, contohnya Contohnya, tadi aku udah kalau bilang, will. Gimana? kalau kan it berarti pertanyaannya gimana? Yang mana? Pertanyaan yang mana? Kalau Yang aku bilang, oh, jeden Tag will ich ya. Roman lesen. Iya. Eh, contohnya yang jadentak misalnya jadentak kan ik lezen kan itu Mhm. eh, itu jawaban. Mhm. Kalau pertanyaannya gimana Kak? Kalau pertanyaannya selalu antara du, sie, dan ihr. Contoh kita pakai du ya. Kannst du jeden Tag Roman lesen? Apakah kamu dapat setiap hari membaca novel? Gitu. Oke. Dia selalu, kalau aku ditambahin apakah aja, biar lebih gampang. Kans atau was? Kannst. Kans ya. Mhm. Oh, Kalau was. was, pertanyaannya apa kan? Was, nggak sih, aku nggak suka pakai was. Kans ya. Kans. Berarti Kannst. apakah apakah kamu bisa setiap hari membaca? Mhm. Oh, kalau contohnya was, Was itu W-Frage. Was itu artinya apa? Was machen Sie? Apa yang Anda lakukan? Nah, itu ada Bang nulis was machst du am Wochenende? Apa yang kamu lakukan akhir pekan? Was treffen wir? Hah? Was treffen wir? Was treffen. itu apa? Was treffen wir? Silakan, Brigita. Was was musen si Imer Imer makan. Was musen. Boleh, was müssen Sie immer machen? Apa yang harus kalian
lakukan? Apa yang harus selalu kalian lakukan? Immer itu selalu. Kalau was uh, was kans ya. Si Immer Was kann, was kan si Immer kan bisa. was kann, was kann sie, was kann sie Si immer machen? Sie-nya perempuan. uh, Anda. Was können Sie immer machen? Apa yang dapat kamu lakukan setiap hari? Jeden Tag kan ik lesen. Bisa, bisa. Oh iya. Oke, Kak. Thank you. Thank you. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Jika aku tidak dapat menjawab pertanyaannya, kita serahkan kepada yang lain, teman-teman. Was können Sie jeden Tag tun? Bisa, 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 bisa. Tun itu juga melakukan. Was willst du in deinem Geburtstagparty? Was willst du in deinem Geburtstagparty machen mungkin ya? Apa yang ingin kamu lakukan di hari di party di perayaan? Tun ini kata kerja infinitifnya apa, Kak? Tun ini kata kerja infinitifnya apa, Kak? Ya, Tun. Kan Tun udah verben asli. Kak boleh tanya. Boleh? Yang tadi was wills in the party itu jawabannya will gitu. Will, prayer, benar nggak? It will Ketik aja play. ketik. Oh iya iya. Bentar. Sorry ya, soalnya di sini bising. Jadi aku agak kurang kedengeran. Kedengeran gak sih ini suara klakson-klakson di pinggir jalan? Sangat bising di sini, guys. Jadi bertanya mungkin selain itu sambil kita tunggu ketikannya. Itu kok bener kali ya Kak? Saya tulis. Yang mana? Mit wem? Mit wem kommst du in meines Hauses? In meines Hauses? Why? Meines Hauses is Genitive. Oh nggak bisa ya? Berarti ya pakai ini ya, mainum. Kalau udah pakai in, naturally kita pakai datif atau akusatif. Tapi kalau di sini konteksnya kita pakai datif. Sorry Kak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, Mit. emang udah belajar genetif kah, Aldo? Aldo, Bang. Hah? Emang udah belajar genetif? Nah, naturally. Oh, udah ya. Was treffen wir? Udah tadi aku udah baca ya, karena was treffen wir in function room. 9, 1. Masa kita apa kita ketemu di Oh, oke, udah dijawab. Oh, ini ada Brigita. Ich will Freier Geburtstagparty. Freier is free. Kalau Ich party will itu apa? Party itu party. Mungkin kamu mau merayakan kah? Iya, Ich merayakan. will meine Geburtstagparty feiern. Machen juga bisa. Feiern itu merayakan, machen melakukan, membuat bisa. Bisa. Masih masuk. Jadi ich will feiern Ich Geburtstagparty. will. Ya. Berarti di situ udah dijawab. Di situ udah dijawab, cuman bisa diganti mahannya jadi feiern. Feiern itu like, ntar aku catat. Feiern. Ich will eine Geburtstagparty machen. Ich will meine Geburtstagparty feiern juga bisa, egal. Komposita apaan? Silahkan dijelaskan. Karena yang memancing bukan aku. Tidak mau dijawab, guys. Komposita itu penggabungan nomen ya. Siapa tadi yang nanya? Oh, iya, lagi jawabin. Silakan. Rumah itu milik bapak saya. Kenapa sih harus pakai kah? Oh, nggak apa sih.
Ayo, yang lain. Jangan malu-malu. Guys, malu bertanya sesat di jalan. Yang nggak pernah ngomong apalagi ada Mila, ada Arni, ada Aisyah. Silahkan bertanya guys. Tidak gigit kok. Keluar kata-kata kiamat. Kalau aku sudah mau menutup kata-kata itu. Gelap. Ada yang mau ditanya kah? Gelap. Kenapa gelap diam? Tadi apa? Komposita. Aduh, sebenarnya namanya tadi Triora ya kalau nggak salah. Tahu Eh, ya itu. ya, Silakan. komposita tuh gabungan antara eh, nomen dengan sorry. Jadi intinya komposita itu adalah gabungan entah dia nomen verben atau adjektif verben atau verben verben atau nomen-nomen gitu. Intinya adalah penggabungan dan penggabungan ini biasanya antara dua nomen, oke, dua kata atau lebih. Kadang ada yang lebih gitu. Kayak contoh, entah apa? Kita coba contoh di Winston komposita supaya nggak ada lagi. Eh, apa namanya ya? Nah, nih contoh komposita yang lebih dari dua kata. Dia adalah gabungan dari beberapa kayak contoh di sini Rin flies. Rin itu artinya sapi, flies daging, etiket tirung itu dari nomen artinya etiket atau attitude. Uberwasung sama dari kata Uberwasung, Aufgaben, Übertragung, Gesetz. Ini adalah gabungan. Übertragung itu sama juga nomen, Aufgaben nomen, Überwasung nomen, Etikettierung nomen, Rinfleisch juga nomen. Jadi kalau dibaca kayak Rinfleisch, Etikettierung, Überwasung, Aufgaben, Übertragung, Gesetz. Kayak gitu. Udah belum? Itu yang susahnya ya, itu yang susahnya, itu yang banyaknya. Jadi jangan stres. Kenapa langsung dikasih tunjuk yang sangat banyak? Cara gabunginnya gimana ya, Kak? Silakan buka Aberhalo bagian komposita. Pokoknya mengikut dari tinggal digabungin aja. Contohnya Geburtstag Party itu Geburtstag sama party, party itu di party. Kita pakai um, kita pakai um, artikel yang paling belakang yaitu party. Jadinya di Geburtstag Party. Ayo, ayo, ada lagi yang mau bertanya? Udah selesai sih Kak, jamnya. Mau skip tanya dulu? Kak, boleh Hmm, tanya. Boleh, 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 boleh. Boleh, Brigita. Asalkan kamu bertanya yang masuk akal. Iya. Tadi Silakan. Aina, tadi kan ada Aina Geburtstag. Itu Ainanya itu dari mana? Eine itu unbestimmter Artikel. Untuk Geburtstagnya atau X-nya? Und eine Geburtstagparty, naturally untuk Geburtstagparty kan nomen Geburtstagparty. Jadi Geburtstag itu Ulang eh, tahun, eh,
Ainanya itu Dari party. Jadi Geburtstag Party itu adalah komposita penggabungan nomen dari Geburtstag dan Party. Geburtstag itu das Geburtstag, terus atau der atau dia, aku nggak tahu, pokoknya kita berpatok kepada yang paling belakang yaitu party. Party itu di, jadinya di Geburtstag Party. Aina itu dari di, Aina Geburtstag Party. Aina Gitu. dari di. Kalau kayak gini namanya apa? Das Einer ya? Deutschbuch. Bukan. Mhm. Di Einer? Aina. Einer Oh, itu buat datif, Aina. Oh iya, itu udah. itu datif. Kalau ini Akusatif. nominatif atau akusatif? Kalau ada objek selalu akusatif. Ya, akusatif. Akusatif. Kalau objeknya satu, kalau Ain. objeknya satu, kalau objeknya benda mati selalu akusatif. Kalau objeknya manusia selalu nggak selalu datif, kemungkinan akusatif dan datif. Tapi kalau ada dua objek, datif dan akusatif. Aina. Sebentar Kak. Kalau Aina itu dari Geburtstagnya itu eh, termasuk kategori yang mana? Geburtstagnya itu sendiri eh, neuter atau yang lain? Aku udah bilang aku nggak tahu. Aku berpatok sama partinya aja. Oh ya, oke. Silakan dicari ya. Kalau party sendiri Tadi aku udah bilang. di berarti Aina ya. Mhm. Genau. Tapi akusatif yang unbestim atau akusatif? Unbestim itu menyatakan satu, ein. Bestim itu menyatakan itu atau kata tunjuk, di, dar, di, das. Makanya kamu pasti pusing masuk ke sini karena kamu belum paham unbestim. Bestim. Basicnya adalah personal pronoun, bestimter artikel, unbestimter artikel, possessive artikel, negation artikel. Baru mungkin kamu akan paham. Oke Kak, masih belum paham. Pasti Kak. susah paham. Pasti Iya. susah paham soalnya itu harus dipelajarin secara bertahap kan. Kalau kamu Iya. pelajarin dulu dari awal, pasti kesininya jadi gampang. Akusatif. Jadi ein tadi akusatif Kak? Bukan? Eine akusatif. Akusatif. Akusatif dari do atau soalnya yang akusatif ini kan ik, mein, du, dein, sie, ihr itu bukan akusatif. Enggak juga. Mein itu posesif. Itu adalah kepemilikan. Belum tentu akusatif. Jadi semua itu ada akusatif, nominatif, datif, dan genetifnya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau main di akusatif, kalau dain itu nominatif nggak bisa. Karena setiap kasusnya punya. Nominatif punya personal pronomennya sendiri. Begitu juga akusatif dan datif dan datif. Terus bestimter juga gitu, ada semua sampai genetif, bestimter juga gitu, posesif juga gitu. Jadi mine itu berubahnya paling kalau di akusatif sama nominatif cuma di bagian dar ya. Kalau di nominatif kita bilang mine, kalau di akusatif bilangnya mainan, kalau di datif bilangnya mainem. Jadi itu ada setiap kasus. Menjadi aina itu karena apa Kak? Menjadi aina itu karena menyatakan satu. Oh my God, Brigita, it's basic sebenarnya. Satu ya, karena satu jadi Menyatakan aina. satu. Ain itu selalu menyatakan satu. Entah dia der, di atau das, itu selalu menyatakan satu. Kalau ada ain itu selalu menyatakan satu. Kalau main itu menyatakan posesif, kepemilikan. Oke. Nanti dulu deh, masih belum. Iya, kamu kejauhan soalnya.
Emang Ya, sekarang Brigita udah belajar di mana? Udah bagian apa? baru baru nominatif akusatif sih, Kak. Nominatif akusatif eh datif untuk perubahannya main jadi mainem. Ya, itu perubahan-perubahan. Udah belajar best team sama Unbes kan? Negation juga Um, udah. Kalau itu belum, baru yang Itu tadi basic itu. loh. Kamu masuk ke akusatif tapi belum masuk ke itu pasti membingungkan. Oke, Kak. Nanti Nanti coba belajar lagi. dilihat di YouTube ini, di YouTube GD. Oke. Ya, thank you, Kak. Mhm. Yang lain mungkin mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ditutup dulu nggak sih biar recordnya dimatikan? Oh iya, tutup dulu, silahkan. Kamu lah, lo. Lemes. Oke, terima kasih semua. Terima kasih sudah gabung di Zoom kita. Lihatlah ini tinggal 10 orang berikut admin karena sepertinya yang lain sudah bosan, sudah keluar. Jadi seharusnya Zoom kita selesai dari 9.30 tadi. Makasih buat yang udah gabung. Yang mau keluar silahkan. Yang mau tetap di dalam dan ingin bertanya silahkan. Halo Kak, aku mau